गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आज मुख्य खबर 18 सेप्टेम्बर 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर देवा केबे आसीबो बाकी आवेदनकारी सुभद्रा टंका जन्मदिन अवसर में राज्यर 25 लाख अधिक महिला प्रधानमंत्री बड़ भेटी सुभद्रा योजनार उद्घाटन कर प्रधानमंत्री 25 लक्ष 11 जन महिला प्रथम किस्ती भाव 1250 कोटी 55,000 टंका प्रदान कर सुभद्रा टंका आसीनी कि व्यस्त हुंत ना सबू आवेदनकारी मिल टंका पर्यायक्रम सुभद्रा योजना टंका मिल मार्च 8 पर्यंत महिला पाखे पहुंचे प्रथम किस्ती सबु योग्य आवेदनकारी पाइबे टंका सुभद्रा हिताधिकारी संख्या 1 कोटी 8 लक्ष टपी पारे वर्तमान सुधा आवेदन कर 64 लक्ष अधिकारी हिताधिकारी आज मिलला 25 लक्ष 11 जन हिताधिकारी टंका खाता को आसी 1250 कोटी 55,000 टंका। नंबर 2 मेडिकल वृद्धि हम 75,000 सीट ओडिशा समेत विभिन्न राज्य बढ़ मेडिकल सीट आज सुभद्रा योजना शुभारंभ में यह वार्ता देते प्रधानमंत्री मोदी एने मोदी कहते प्रभु जगन्नाथ कृपार पुणी ओडिशा आसबार सौभाग्य मिला ओडिशार माँ मान सुभद्रा शुभारंभ करने सुजोग मिला चाषी महिला गरीब विकास बड़ बड़ निष्पत्ति नहीं विजय सरकार गरीबों को पक्का घर युवकों पैकेज घोषणा होइछा सह अन्य राज्यर 75,000 मेडिकल सीट जोड़ा बड़ घोषणा कर प्रधानमंत्री मोदी एसत जनजातीय बजेट्र 2 गुणा वृद्धि कर विगत 100 दिन 11 लाख नुआ लक्षपति दीदी सृष्टि करम सरकार चाषी मान विगत 100 दिन बड़ निष्पत्ति नि चाषी आय वृद्धि रप्तानी शुल्क ह्रास करने सहित विभिन्न उत्पादन सामग्री सर्वनिम्न सहायता वृद्धि कर नंबर 3 संतान जन्म कले 9 लाख पुरस्कार युववर्ग को पुटिन ऑफर मध्याह्न भोजन छुट्टी समय कि अन्य विरति समय युवक मैंने निज साथी मान सहित शारीरिक संपर्क रखा उचित और शीघ्र संतान जन्म करने जरूरी 24 वर्ष कम महिला मान प्रथम संतान जन्म समय 1.2 लक्ष रूबल 9.40 लक्ष टंका दिज्व सरकार यह निष्पत्ति कार्यकारी करने रूसियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन निर्देश देते देशर जन्महार ह्रास पाता दृष्टि रखी सरकार पक्षर यह निष्पत्ति नहीं बर्तमान रूसियार जन्महार प्रति महिला अपेक्षा 1.5 संतान थिबा बेले जनसंख्या ह्रास वृद्धि 2.1 पहुंचाइबा लगी सरकार लक्ष्य रखिछन्ति यूक्रेन सहित युद्ध जो देशर जनसंख्या ह्रास पाई प्राय 10 लक्ष युवक देश छाड़ी पढ़ाई तेणु पुटिन सरकार ये निष्पत्ति नहीं। नंबर 4 आंतजिला दंपति और शिक्षक शिक्षयित्री बदली प्रक्रिया सरकार पाखर अंतर गत वर्ष नवेम्बर 2023 मसीहा आंतजिला दंपति शिक्षक शिक्षयित्री बदली प्रक्रिया को आशाय बहु दंपति शिक्षक शिक्षयित्री आवश्यक प्रमाणपत्र सह ऑनलाइन पोर्टाल आवेदन करते आवेदन प्रक्रिया को गोष्ठी अधिकार और जिला अधिकारी उपयुक्त जांच कर राज्य प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डीई पाखक पठाई किंतु दुख और परितापर विषय राज्य प्राथमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा 9/4/9/2024 और 5/9/2024 तारीख प्रकाशित जिला वारी गोष्ठी अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी दंपति जांच प्रक्रिया 60 वर्ष ऊर्ध्व दंपति शिक्षक शिक्षक नाम तालिका स्थान पाए दि जाए ना भूल से बदली प्रक्रिया को बाद पड़े एक प्रश्नवाची सृष्टि आवेदन समय उभय दंपति प्राथमिक शिक्षक और शिक्षयित्री मैंने आवश्यक प्रमाणपत्र को आवेदनकारी पोर्टाल दाखल करथिबा सत्ते नुआ कर बदली पोर्टाल को नियंत्रण करथिबा हिसाची संस्थार शर्तर वैश्विक जनित त्रुटि जोगु सेमानकर बदली प्रक्रिया को नजत करने दुख और क्षोभर विषय। नंबर 5 दिल्ली रे मुख्यमंत्री हे आतिश मरलेना सबु चर्चा बढ़ला पूर्णछेद दिल्ली मुख्यमंत्री हे आतिश मरलेना नुआ मुख्यमंत्री ना घोषणा कले अरविंद केजरीवाल आप विधायक दल बैठक में निष्पत्ति नहीं केजरीवाल स्थान आतिश मुख्यमंत्री हे केजरीवाल उप राज्यपाल को इस्तीफा पत्र देवा पर आतिश मुख्यमंत्री भाव शपथ ने 2023 मार्च 9 तारिख में दिल्ली सरकार को कैबिनेट मंत्री भाव दायित्व दी शिक्षा महिला एवं शिशु विकास संस्कृति पर्यटन एवं लोक निर्माण विभाग दायित्व दी जाइए राजस्व योजना एवं अर्थ विभाग अतिरिक्त दायित्व प्रदान कर से मुख्यमंत्री होगा जाउछन्ति। नंबर 6 केरल रे माड़ी चली निपा भाइरस केरल रे माड़ी चली निपा भाइरस राज्यर मलपुरम जिलार निपा मृत्यु पर भाइरस संस्पर्श आसीथिबा 175 जन को चिन्हट कर 126 जन को प्राथमिक तालिका रखा जाइथिबा बेले 49 जन को द्वितीय तालिका रखा जाइछि एमानक भितरु 74 जन अछन्ति स्वास्थ्यकर्मी केरल स्वास्थ्य मंत्री भीना जयजंग सूचना मुताबक रोगी संस्पर्श आसवा कारण 104 जन हाई रिस्क रही
10 ଜଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି 13 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଗତ 9 ତାରିଖରେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ହଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରଠାରୁ ଭାଇରସର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ସିନେମା ହଲ୍, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମଦ୍ରାସ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର ଭଳି ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 7 ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କ ଘଟଣା। ଗିରଫ ହେଲେ 5 ଜଣ। ପାକିସ୍ତାନ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନପଥରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଯୁବକ ତାଲିବାନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4ଟା ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବିରି ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧ୍ୱନି ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ତ ମାନି ନଥିଲେ, ଉଲ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବା ମାରି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏ ସମ୍ପର୍କ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତ ସୂଚନା ବି ପାଇନଥିଲେ। ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତରଫରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଯୁବକକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। 5 ଜଣ ଧରିବା ସହ 3ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରି ଖାରବେଳ ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ନମ୍ବର 8 ଭାରତ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ହକି ଚାମ୍ପିୟନ। ଭାରତ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ହକି ଚାମ୍ପିୟନ। ଅଲିମ୍ପିକ ପରେ ଆଉ ଏକ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ର କମାଲ। ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫାଇନାଲର ମୁକାବିଲାରେ ଚୀନକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ବିଜେତା ହୋଇଛି ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶେଷର କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଥିଲା ମ୍ୟାଚର 51 ମିନିଟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ତଥା ବିଜୟୀ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଯୁବରାଜ ସିଂ। ନମ୍ବର 9 ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସ୍ପିନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଖେଳାଯିବ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପିନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଦଳ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହେବ ସେହି ଦଳ ବାଜି ମାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3 ସ୍ପିନର ଏବଂ 2 ସ୍ପେସର ରଣନୀତିରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଚେନ୍ନାଇ ପିଚରେ ନାଲି ମାଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହା ସ୍ପେସର ସୁହାଇବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାଗରେ ସ୍ପିନର ପାଇଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଓ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଖେଳିବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ସ୍ପିନର ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ପଟେଲ ଓ କୁଳଦୀପ ଯାଦବ, ଆକାଶଦୀପ ଓ ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କୁ ଖେଳାଯିବ। କୁଳଦୀପ ଓ ଅକ୍ଷୟ ପଟେଲ ଜଣେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 8 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହେଲା ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବଜ୍ରପାତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠିକାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଘରକୁ ନ ବାହାରିବା ସହ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।